मदन बेपारी 10 लाख टंका नेले बोली आपण हल्ला मोर से कथा रहीगला मन भितर ये बीजेडी रो टंका सब आसे को सकाळू अटैच नहीं कि मो घरे मैंने आसिले आसिले गोटे अटैच पूरा टंका था नहीं टंका पूरा अच्छी कि अधा अच्छी मुकाल गोटे अटैच खोली अटैच मो घर थोइले आपण को लोभ हलानी पंचो एते टंका अछि मु काई हां हम कहले पहले कुछ माइंड करिवे ने हमें पार्टी पे की किछि डोनेट करबा हम सब कथा हेई गला नवीन बाबू आपण को पई हीरो ना विलेन नवीन बाबू मो पई की हीरो की विलेन से कथा जमा चिंता कर कोई ना आपण मान्यवर मुख्यमंत्री काई दैछन तार कारण होची जे मु जेते बळे टीवी खोलिली 2008 मसिया 10 मसिया पर हठात आपण मानकर जेते मीडिया मान्यवर मुख्यमंत्री या कहले जे से मोर कान खाली ताबजा ही नला मो मेमोरी भितर मान्यवरता थाप मारी जाइला तो आपण पहिरो गोटे जगह लिखिछन जे नवीन बाबू डौरिया पिनथिले मोर संदेह है जे विष्णु बाबा माने बाबा कहीं के आसते हठात कला लुंगी कला टी शर्ट देखिली तापर हठात दिने उत्कंठा बढ़ला ये सब संपर्क हठात देखला लोक गोटे कला सूता टाइम को देखाला ये भितर भाविली आपको देखिए केमती एत बात बहुत दिन पर मार्क कला मत लगे डौरियाटे से विष्णु बाबा जो बड़े चलीगले मरीगले मोर आहरी बड़ समय बड़ ये ये बाबाजी को किए माइला कहीं माइला आपण भाविले जे नवीन बाबू डरिकी भय करिकी डौरिया पिंचले बोले जे से पिंधुचंती जो कला लुंगीटा पिंधुचंती कला मु देखिले सन्नीकर ये सुबोध दीप्रवर किए पिंधा जितेबाला नवीन बाबू सन्देह करेंगे प्यारी बाबू नवीन बाबू जिंदाबाद मीटिंग सभा गोटे बड़ धरण चक्रांत है से चक्रांत है कौन ना प्यारी बाबू फोटो को लंबा करदे नवीन बाबू फोटो को छोट कर नवीन बाबू लक्षण अच्छी जे से कौन प्रकार अन्यर फोटो इम्पोर्टान्सटा टॉलरेट करते नहीं प्लीज बहीटी जी पढ़े से कौन पाइबे मोटामोटी कौन आविष्कार गोटे संपूर्ण इतिहास गोटे इतिहास 24 वर्षर इतिहास 30 वर्षर इतिहास केमी भाव में फर्मेसन है विजु जनता दल नवीन बाबू कहले रिलायंस ठार पैसा नेले एवं कहले ना इलेक्शन केमती लड़वा तापर माइन्स टंकार शो छुटिला ये सब सत्य नवीन बाबू को लोक भल पाइले 24 वर्ष मुख्यमंत्री केमती लोक पाखे जड़े दुर्नीतिग्रस्त लोक नुहति बोलिक नवीन बाबू बहुत भाव में परिचित है नवीन बाबू जो प्रश्नटी कले पंचानना बाबू चुनाव कैसे लड़े सतर केमती लड़ा हो बस मुझे गोटे फर्मुला देवी मुझे पचारे मुझे आमर आपणकर बर्तमान बजार सब बड़ संपत्ति हूँ यूर ऑनेस्ट चिफ मिनिस्टर आपण गोटे काम करूँ यही बात आम पैसा पाइबा नमस्कार मु मनोरंजन आपण को लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को स्वागत करुछि पंचानन कानूनगो मो सहित अछंती पूर्वतन अर्थमंत्री जनाशुना राजनीतिज्ञ दीर्घ दिन अभिज्ञता ओडिशा राजनीति को नहीं तंकर अछि निकटरे पंचानन बाबू गोटे बही लिखिचंती जार ना होछि मान्यवर मुख्यमंत्री संपर्क ओ संपर्कित से बही रे से ओडिशा राजनीति रे दीर्घ दिन धरी नवीन बाबू को कौ दृष्टिकोण रे देखिचंती से संपर्क रे अति सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती अनेक भितरी कथा आपण मानक भितरु जो माने ओडिशा राजनीति रे रुचि रखंती नवीन बाबूंकर स्टाइल संपर्क रे अधिक जानिबा पई चाहंती से माने बहीटी पढ़िबा निहाती जरूरी राजनीतिर गुमर कथा जेतबळे पंचु बाबू लिखिचंती आज आम स्टूडियो रे से अछंती अनेक किछि नुआ तथ्य आपण को देबे जो तथ्य आपण को आमोदित करिवो आपण को भितरे कौतूहल सृष्टि करिवो पंचानन बाबू को स्वागत करिवे लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को पंचानन बाबू आपण को अप्रत्याशित भाव रे पार्टी लाइन रु विदा कर दिया गला आपण मंत्री पद छाड़िले बीजेडी आपण मुह को चाहिए दीर्घ दिन धरी तो आपण गोटे बही लेखि नवीन बाबू को टिके प्रशंसा कला भाया मत लगिला तो नवीन बाबू प्रति आपनकर अनुगत्य एबी भी अछि
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ବାସ୍ତବିକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି ହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏବେ ସେ ଦିନ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ? ହଁ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଖାଲି ଜଡ଼ିତ ନଥିଲି ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲି ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ସେଥିରେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇକିରି ସେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜଣେ ବି ଏପରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଭଲ ହେଲେ ତାପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜନତା ଦଳର ଏମଏଲଏ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ବରଫ ଥାଏ, ଖରା ପଡ଼ିଥାଏ, ଖରା ଦିନ ଥାଏ ଏବଂ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପିଇବା ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖରାରେ। ଏ ବହିରେ ଏ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସହର, ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କି ଆଜି ବି ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରଦୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦରଦୀ ଭାବ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦରଦୀ ଭାବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ଗଲା, 15 ବର୍ଷ ଗଲା, ଅଥଚ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇ ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛଡ଼ା ପିଇବା ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ସେ କହୁଥିଲେ ହୁଏତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସିନ୍ସିୟର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ କି ହିରୋ କି ଭିଲିଆନ ମୁଁ ସେ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କାମ କରିଛି, ମୋର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ କାମ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ହରକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ନନ୍ଦୀ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ମୋ ବହିରେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। ଏଣୁ ସେ ମୋ ପାଇଁକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ମୁଁ ତ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ସେ ହିରୋ ହେଲେ, ତାପରେ ଭିଲେନ ହେଇଗଲେ? ନାଇଁ, ହିରୋ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଭିଲିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ କହୁଛି ପରା, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବା, ଏ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଛି। ଏପରିକି ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲିକି ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ କହିଲେ, ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପରେ କି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ 2003 ମସିହାର ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଦୋହରେଇଲି। ମୁଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖିନେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିଲେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ। ଆପଣ କେବେ ସନ୍ଦେହ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥିଲାବେଳେ କଲେ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ଯେ ଚୁନାव କେସେ ଲଢ଼େଙ୍ଗେ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନର ବାଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। କେମିତି ପଇସା କଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ହେଉଥିଲା? ଆପଣ ପୁଣି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ବେଶୀ ମୋ ଜରିଆରେ ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି କଥା। ତାହେଲେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେଉଥିଲା? ଧରି ଦିଆଯାଉ MO ସାଇନ୍ ହେଉଥିଲା। MO ସାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ହଁ ଦେଲେ ତ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଲେଖିଛି, ସେଥିରେ ଲୁଚଛପା ନାହିଁ ଯେ SR କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି SR। ଆଗ ପୋସ୍କୋ ଆସିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। SR ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଲା ଦିନେ ଯେ ଆପଣ
ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭଲ ଇଏ ଦେବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜମି ନେବୁ ଆପଣ ତ ପୋସ୍କୋକୁ ଦେଲେ ତାଠାରୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ନେବୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସେଥିରୁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲି ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗଲେ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା MOU ସାଇନ୍ ହେବ ବୋଲିକି ତାପରେ ସେମାନେ MOU ସାଇନ୍ କରି ବମ୍ବେରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଟଙ୍କା ଥିଲା ନାଇଁ ଟଙ୍କା ପୁରା ଅଛି କି ଅଧା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆଟାଚ୍ ଖୋଲିଛି ଆଟାଚ୍ ମୋ ଘରେ ଥୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭ ହେଲାନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ହଁ ମାନେ ଥୋଇଲେ କହିଲେ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁକି କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ଆମ ସବୁ କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର ଦରକାର ଥିବ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରେ ନାହିଁ ମୋ ଜରିଆରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଧା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ଦେବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍କି ଫୋନ୍ କଲି କି ଟିକେ ଯିବେ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଠୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ କହିଦେଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଫେରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ନାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ କଲେ ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଠେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ସେ ଦେଲେ ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ମୋ କିଛି ରହିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଆଦୌ ନଥିଲା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ମୁଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଜମା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଠି ସେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କର ସେଇଠୁ କରନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଗୋଟାଏ ଦିନର ଘଟଣା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ 2000 ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ 2004ର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଦିନେ କହିଲେ କୁଞ୍ଚନ ବାବୁ କାହାକୁ ଦେବା କେମିତି ପଇସା ଦେବା ମୁଁ କୌଣସି ଆକୁ ଏକ୍ସ MLA ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ମେ ବି ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଠୁ ହସିଲେ ୟେସ୍ କହିଲ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହେଲା କହିଦେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ପଇସା ନିଏ ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ବି ପଇସାଟିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପତିତ ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଆମର ନେତା ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛି ପତି ଭାଇ ସେଠୁ ମୋତେ ଭାଇ ଡାକେନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶଳା ଯିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ ମୁଁ ପତି ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଅଛି ନା ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ସେ କିଛି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁକି ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ସାଡ଼େ ମନା ହେଇଛି ଆଡ଼େ ଜଣେ ଆଣି ଯାଚୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକିରି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଇଦେଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗଣି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗଣି ନାହିଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ନେବା ମୁଁ ଏଇ ପଇସା କାଢ଼ିବା ରଖିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠି ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାରଣ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗହଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପଇସା ଯାହା କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅମୁକ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି କରନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥାଏ ପିଲାବେଳୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଯେ ମଦବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେବି ନାହିଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଧର କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ରଢୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଶଳା ମଦ ଦୋକାନ ସେଠି ବସି ଇଏ କରୁଛି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଚନ୍ଦା ମୁଁ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନେବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ ଠାରୁ ପଇସା ନିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ପତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ
ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଏତେ ନାହିଁ ତୁମଠୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଦ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ମୋତେ ଦେଲେ ସେ ପଇସା ମୁଁ ସେଠୁ ପଇସା କହିଲି ରଖିଦେଇଥା ଯେତେବେଳେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନହେଲେ ଏ ପଇସାକୁ ନେବା ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ମୋର ଧାରଣା ସେ ପଇସାକୁ ନେବା ଫଳରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି କାରଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ରଖିଥିଲି ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବି ନାହିଁ ନଉନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଅସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକି ସେ ପଇସା ରଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ମୋର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? 10 ଲକ୍ଷ। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ହାରିଗଲେ। ମୋର ସେ ଏ କଥାଟା ରହିଗଲା ମନ ଭିତରେ କାରଣ ସିଏ ମୋଠୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବାର ନଥିଲା ବା ମୋ ଠାରୁ ସାଙ୍ଗରେ କି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ଅଜାଣତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ପଇସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ନିଜର କଥା ନିଜେ ବୁଝ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ତମେ ତୁମର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଦେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମୋର ଥିଲା ସେ ଆଣିକି ଯାଚିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ପଇସା ମାନେ ରଖିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ମଦ ବେପାରର ପଇସା କିନ୍ତୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲେ ମୁଁ ତ ରଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ପତି କିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବିନି ଏଠୁ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହିସାବ ଦେଲେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବା ବିହାରର ସେତେବେଳର ଇଏର ଏବଂ ମୋତେ ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପଇସା ଦେଲେ? ସିଏ ଇଏ କହିବା କଥା ପ୍ରତିଭାଇ କହିଲେ ସେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ କେବଳ ତୁମଠାରୁ ସେ କିଛି ଫୋନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଜଣେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଶା କରୁଥିବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି ଆପଣ ଜିତିବେ ଆଉ ପୁଣି ହୁଏତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଖ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏ କଥା ଭାବିପାରିଥାନ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସେ କୋଉଠୁ? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ଯୋଉ କଥାଟା ଗୋଟେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମର ମନେ ଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ରିଫାଇନାରୀ ହବ ବୋଲିକିରି ପାରାଦୀପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆସି ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ ଶୁଭ ଦେବାର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକୁ କରେଇ ଦେଉନୁ କାରଣ ଆମର ସରକାର ବିଜେପିରେ ଆମେ ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନର କିଏ ଆଣିଲେ ଅଶୋକ ଦାସ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଦେଖିଲି ମୁଁ କେଉଁ କହିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ହେତୁ ଏହା ଡେରି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କହିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସେ ଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଆସେମ୍ବଲି ପଞ୍ଚନ ବାବୁ ସରକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରି ଯିଏ କାଲି ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛେ ଏବଂ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳି କରନ୍ତି ସରକାର ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେଲି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ତ କିଛି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନି ଏଇ କେବଳ କହିଛି ଯେ ଏଇ କଥା ଏନେ ହବ ଏଥିରେ ମୁଁ ରହିଗଲି 7-8 ଦିନ ପରେ କି 10 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ମାନେ ଅଏଲ ଅଛି ବୋଲିକରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ବାହାର କରୁଛି ଏବଂ କାମ ଚାଲିଛି ଜୋରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲ ଅଛି ମାଟି ତଳେ ମାନେ କଳା ଗୁଜୁରାଟରେ ବାହାରିଛି ଏଠି ବାହାରିପାରେ ତାପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କଲାଣି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିନେ ଘରେ ବସିଛି ମୋର ପୁଅ ଆଣିକି ସାନ ପୁଅ ଆଟାଚ୍ ଥୋଇଲା ତା ଘର ତା ଇଏଟା କ'ଣ ଲୁଗାପଟା ବୋଲି ବାବା ଏଠି କ'ଣ ଆଣିକି ଥୋଉଛୁ ସେ କେହି ଆମ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି ଏଠୁ କହିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ଆସି ଚାକିରି ଅଛି
ଥୋଇ ଯାଉଛି ପଛରେ अटैची थोइले माने से बाहर ले जो पैक करके ପ୍ୟାକ୍ କରି ବାହାରିବେ। ହୁଁ। ସେଠୁ ଚାକିରି କୋଉଠି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ତୁ ପାସ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ହେଲା 4 ଦିନ ତଳେ ପାସ୍ କରୁଛୁ କି 8 ଦିନ ତଳେ ନା ମୁଁ ରିଲାଏନ୍ସ ମତେ ଦେଇଛି चाकरी देछि ଚାକିରି ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କନେକ୍ଟ କରି ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ମାଆକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ବା ପୁଅ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯାହା ସିଏ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲା। ତା ପରଦିନ ମୋ ପୁଅ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲା तो पुओ को कोन कंपनी चाकरी दे देतला ଏକଦମ ରିଲାଏନ୍ସ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲା। जेहेतु आपण अर्थमंत्री से कारण ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ମୋତେ ମୋଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଏଇ ଅଛି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଗଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଆମର OARCର ଯେ ଚିଫ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ପଠାନ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପରିଚୟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି କହିଦେଲି ପଠାନ we are going to accept the conditions of the government of India. Very soon we are giving a letter to that. ଦେଖିଲି ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନଉଛି ତେଣୁ ମୋର ଭାବନା ତେଣୁ ଚୁପ ହେଇଗଲା ରହିଲା। ସେଇ ପଠାନ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଭାରି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜଏନ୍ କଲା କୋଉଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସରେ ସରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କଥାଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିଦେଲି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏହାର ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନବରାଜ ବୋଲିକି ମୋର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି ସେ ଥରେ ଫାଇଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ଫାଇଲ ମୋତେ ନେଇକି ଆସ ଏ ପାର୍ଟ ଫାଇଲ ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଇଲ ଆଣିଲେ ଫୁଲ ଫାଇଲ। ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଉପରେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ସୋ ଡେଟ୍ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି नवीन बाबू ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ମୋତେ ସେ ରାଜ କହିଲେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ରାଜ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ହବ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ଆପଣ ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯଦି ରାଜି ହେଇକି ଦେଇଦେବେ। ସେତିକିବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ସେ ମୋତେ ହାତ ଠାରିଲା ଯେ ମନା କଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବା। ସିଏ ବଡ଼ ସିଏ ଗଲା ଭାରି ପରେ ମୋତେ କହିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲି। ଏକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୁଇରେ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ନ ଚାହିଁ ନ କରିକି କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେ ଆକୁ ଡାକିକିରି ଫାଇଲ ଡାକିଦେଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ପଠାଇ ଦିଅ ଚିଠି। ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମୁଁ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରିଥାଏ ଯେ କାହିଁକି ତମେ ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରିର ଆଲାଉ କାହିଁ କରିବ ନାହିଁ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନଥିଲା ଜଣାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସୋମବାରର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଭାରି ଭରସା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ଚିଠିଟା ଦେଇଥିଲି। ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ସେ ଚିଠିର ଏଣ୍ଟାୟାର କପି ଦୁଇଟି ଇଂରେଜୀ କାଗଜରେ ବାହାରିଗଲା। ତା ପରଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଡକେଇକିରି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇନଥିଲି ସେପରି ଭାବରେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲି କ'ଣ ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ବିଧାନଗତ ସଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ମୁଁ तो ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନ୍ଦ କରି ରିଲାଏନ୍ସ ହାତକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ବାସ୍
से सन्देहटा सन्देह कौन से कथाटा एकदम है भाया छड़ जाता एवं मुझे आपको देदेली ये चिठीटा पड़ेगा दिल्ली की एवं से पदार बाहरी गला मत पार्टी कले चुप रही प्रस्तुत थाए रिजाइन करदेवी जदि बेसी तेणु तो पुणी देखिले बसैले बस कथबार्ता हेलु रहा से तार 4 दिन पर 5 दिन पर हठात अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्राम पड़ा कौटी एम्स ये करने शुभ देवा एम्स शुभ देला बेले अटल बिहारी वाजपेयी से दिन प्राइम मिनिस्टर सी कहले जे ये आम हाथ में किसी ना ये बॉल बर्तमान इन द कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अर्थात तो राज्य सरकार चिठी से जानना चिठी गलाणी भरी बोलिके से डकरा पड़ा मत ऑफिस की मतलब चिठी कहाँ मुझे फाइल सब जानीगली से आमर होगा से एग्रीमेंट है से अनुसार एग्रीमेंट होकर पाइलु रहा ये जो रिलायंस कंपनी सहित गोटे भितर अंडरस्टांडिंग करागला जो या तो दिगला नहीं मन थी एस गोटे कंपनी था पाखे थिला इलेक्ट्रिक दायित्व हठात देखला बेलू कि कौटी डिसीजन नहीं रिलायंस को दिगला तार अर्थ कौन तार अर्थ मुझे पचारि थे पचारि बोलिए कौन के चुनाव कैसे लड़ेंगे कि कहले चुनाव चीफ मिनिस्टर इलेक्शन में केमती लड़ियो चुनाव निर्वाचन केमती लड़ा हम जो डिस्ट्रीब्यूशन गला रिलायंस पैसा दे से तार कारण होची जे एएस हातु जो रिलायंस नहीं गले देले रिलायंस को देले निश्चित भाव में एवं रिलायंस खाली दिगला नहीं मुझे अटकैली आउ गोटे कथा अटकाउली से गोटे दिगला पच गोटे लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक 2100 कोटी टंकार से टंकाटा से हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से पैसा को दवाई गोटे एग्रीमेंट थिला से अटका बहुत दिन पर्यंत किंतु किसी पैसा दूर से पछे पछे रिलीज कर कारण सूर्यनारायण पात्र थे साहय कर ये जो सब कारबार है किसी होता से पैसा कलेक्शन कले नवीन बाबू जो प्रश्न कले पंचानन बाबू चुनाव कैसे लड़ेंगे सत्र केमती लड़ा हो पास मुझे गोटे फर्मुला देली मुझे पचारे मुझे आमर आपणकर बर्तमान बजार सबुठ बड़ संपत्ति हूँ यूर ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर आपण गोटे काम करूँ यही बाटर आम पैसा पाइबा आम गोटे मैगजीन बाहर करवा से मैगजीन आमर जिते वार्ड मेंबर अच्छा सरपंच जो अच्छा समस्त पाखक जीव से मैगजीन सब जाक स्कूल को जीव प्राइमरी स्कूल माइनर स्कूल को जीव सो 7 लाख सर्कुलेसन हम आम हिसाब कर रखी थाए एवं से मैगजीन बाहर आम से 7 लाख कागज एपरी कौन लोक ना मान कागज ना तेणु आमको आडभटाइजमेंट मिल आडभटाइजमेंट मोटा धरण मोटा अंक आम आडभटाइजमेंट जरिए ओपन ये आने नंबर 1 केते टंका एमती मिलता गोटे मैगजीन रु जे आपण गोटे पार्टी चली देता इलेक्शन 40-50 कोटी टंका मिलता वर्ष कारण 4टा इश्यू बाहर करूँ सप्ताह मसक ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇ 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ଆମେ ପାର୍ଟି ଚଳେଇବା 2004-5 ମସିହାର କଥା 4-5 ମସିହାର କଥା 4 ମସିହାର କଥା ପାଇବା ଦବା ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଗିବା वी आर ऑल मिनिस्टर्स एवं देगा एपर्यंत अच्छी महात्मा गांधी दिन ठार एपर्यंत तेणु कथा है शंख बोली गोटे मैगजीन बाहरला मैगजीन अच्छी प्रथम मैगजीनटा मो पाखे अच्छी गोटे कपि तार एवं तार दायित्व जोगेश्वर बाबू रहिले एवं ये जो यात्रा करवा परिश्रम मेम्बरशिप बढ़ो रास्ता ऊपर ठिया टंका माग कथा था ये जो यात्रा कर जयप्रकाश मुवमेंट ये दिन ठार महात्मा सत्र कौन रास्ता पर ठिया बीजेडी कर्मी मैंने मागिले मागिले नहीं परा से कथाटा से इजी मनी गोटे मिल कहीं करेंगे से आले नहीं यहाँ बंद हो गला मुझे पढ़ेली 50 मसीह तो आप दुईटा कथा कहते गोटे मैगजीन बाहर करवा मैगजीन 7 लाख लोकों पाखे पहुँचो से आडभटाइजमेंट आसो आडभटाइजमेंट टंका 40 ରୁ 50 कोटी टंका हो पारे से टंकार आम चलैबा
ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ଛପିବା, ମାଗାଜିନ୍ ବିକିବା, ପଇସା ମାଗିବା ପାର୍ଟି ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ପାର୍ଟି ଚଲେଇବା। ଲୋକଙ୍କ ଏଟା ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆଇଡିଆ ସବୁ ନୁହଁ। ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ପାଇଛି, ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲିବା ପ୍ରତି ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାହା କରିଥାନ୍ତା, ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଭଲ କାମ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ ନ କରିକି ଖରାପ କାମର କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିକି 24 ବର୍ଷ ରଖିଲେ। 24 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ 24 ବର୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତେ ଲୋକ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ରହିଥାନ୍ତେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଦିନେ ଏଥିରେ କହିଥିଲି 19 ବର୍ଷ ଲୋକେ ହଟେଇ ପାରିବନି କୋଉଠି ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ, ଆସେମ୍ବଲି ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପ୍ରେମୀ ବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଅନେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚୋଟ ଲୋକ ଏବଂ ସାଡୋ ଟିକେ ନାକୁ ଛାଇ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ତାକୁ ସେ ବିଦା କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା କଲେ, ଅଫିସର ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିକିରି ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ। ଭଲ ପଇସା ସେଥିରୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଧାରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଅଦରୱାଇଜ ଅଣାଗଲା, ମାନେ କରିଲେ, ତାପରେ ଆସିଗଲେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ। କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ସେ ଯୋଉ ଏମ୍ଓ ସାଇନ୍ କଲେ, ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ। ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ଭୂଷଣ କଲା, ଗୋଟେ ଭାଇ ସେଠି କଲା, ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ଯାଜପୁରରେ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆରତି ଷ୍ଟିଲ୍ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ କଲେ। ଏମ୍ଓ ସବୁ ଯିଏ ସାଇନ୍ କଲେ, ଏମ୍ଓ ସାଇନ୍ କଲେ, ପଇସା ଆସିଲା। ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ତ ତା ପରେ ଆଇଲା, 3-4 ପରେ ମାଇନ୍ସ ଆଇଲା ବେଳକୁ, ମାଇନ୍ସଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ମୋର ସୁଅ ଆଣିଲା। ସେତେବେଳକୁ ନଥିଲା ମୋ ସମୟରେ, 2004 ବେଳକୁ 3 ବେଳକୁ ମାଇନ୍ସ ବାଲା ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ଦଉନଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଉ ସିଂ ଦୋ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ, ସେ କହିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ଏଉ ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ମାଇନ୍ସଟା ଆସିଗଲା ସାମ୍ନାକୁ 2-3 ମସିହାକୁ। 2-3 ମସିହାକୁ କାହିଁ ଆସିଲା ନା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଓରର ଦର ବଢିଗଲା, ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବଢିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ, ମାଇନ୍ସ ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ, ପଛରେ ଆମର ରବି ଦାସ ଆମର ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ କେସ୍ ହେଲା, ରବି ଦାସ କେସ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ଏ ପୂର୍ବରୁ 13-14 ବେଳକୁ ଶାହା କମିଶନ ବସିଲାଣି, 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ହେଲା, ଓଭର ମାଇନିଂ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦଉଥିଲେ ମାଇନ୍ସ ବନାଇବା। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପୁରା କାହାଣୀ। ତ ପଞ୍ଚରନ ବାବୁ, ଏସବୁ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ଠାରୁ ପଇସା ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ଲଢ଼ିବା, ତାପରେ ମାଇନ୍ସର ଟଙ୍କାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଲେ, 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କେମିତି ହେଲେ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲେ? କହିଛି, ଯଦି ଏତେ ପଇସା ସେ ନଉଥିଲେ, ପଇସା ତ ସେ ପାର୍ଟି ନଉଥିଲା। ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ କଥା କହିଦଉଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଇସା କେମିତି ନଉଥିଲେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏସଟିଓ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରୁ ନଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମାଜ। ସେତେବେଳେ ମାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ସମାଜ, ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମାଇନ୍ସର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନଉଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ନହେଲା, ସେ ଯାଇକି ଘରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଲି, କଲେ ନାହିଁ, ଫେରେଇ ଦେଲେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବା ମୁଁ ଦେଲି, କାମ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଫେରଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ସମୟରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧାର ଧରା କରିବାର କିଛି କାମ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି କେହି କୋଉଠି କହିବାର ନଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତା ପରେ ପରେ ନା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ଯୋଉ OIRS ନା କ'ଣ, ସେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ARS, ସେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପଦାରେ ବୁଲିକିରି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯାହା ନିଆଗଲା ମାଇନ୍ସ ଠାରୁ, ଏବଂ ଏହା ଏଠି ନିଆଯାଉ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଆଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିଚୟଟାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀକି ବିଦା କରିଦେଲା। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ये जो डेवलपमेंट टंकारु चांदा निगला ताहा गोटे बड़ समस्या तैयारी आउ गोटे कथा हूँ जे कांग्रेस सरकार समय चाकरी बहुत नेता मंत्री पैसा नहीं जहाँ फल कमन मैन विरुद्ध में कहवाई आरंभ कला। नवीन बाबू समय ये चाकरी सरकार मंत्री माने टंका नेबे छोटिया छोटिया कथार पैसा नेबे याकू इंस्टीट्यूशनलाइज करागला केवल पार्टी टंका नब इलेक्शन लड़िया गोटे हेड्रे नियाजिबो कौन एमएलए एमपी मंत्री पाखे पावर नाई टंका चांदा नवाई गोटे हेड्रे टंका जो एते बदनाम हवा को पड़ला कारण इलेक्शन तो टंका दरकार पार्टी तो टंका दरकार एटा तो गोटे किंतु किए केमती मैनेज कर पारछि ता होछि बहुत इंपोर्टेंट नहीं कहले पूरा ए जो सिस्टमटा से डेवलप करेले ए सिस्टमटा रे सी एक नंबर मास्टर है कि रहिले समस्त भीतर पशि पाइले ने धर माइंस रे एयू सिंहदेव को दिया गला दायित्व दिया जाइथिला नवीन बाबू मुख्यमंत्री रहिले जदि किछि कारबार हबो ताले एयू सिंहदेव कले बदो ताकर भीतर कथावार्ता आउ सेटा व्यापु नथला अन्यमान पक्ष जीवा ए बही ना आपण माननीय मुख्यमंत्री काई दैछन बस भल प्रश्नटिए तार कारण होची जे मु जेतबळे टीवी खोलिली 2008 मसिया 10 मसिया पर हठात आपण मानकर जेते मीडिया माननीय मुख्यमंत्री या कहले जे से मोर कान खाली ताबजा ही नतला मो मेमोरी भितर मानवरता थाप मारी जाइतला एटू मुख्यमंत्री लिखिला बेले कारण ये बर्तमान कहते लोक मुख्यमंत्री लोकंक मुख्यमंत्री आगुरी बहु मुख्यमंत्री थे मानवर क्या कहू ना मानवर एपरी भाव मानवरटा गोटे मैंडेटरी हेगला माने बाध्यतामूलक मैंडेटरी हेगला सेति यशस्वी कोठी दिल्ली रे प्राइम यशस्वी प्रधानमंत्री एटी मान्यवर मुख्यमंत्री सेति मान्यवर मुख्यमंत्री लिखि देले हां आपण भी मान्यवर मुख्यमंत्री कहथिले आपण भी कहला बेले मान्यवर मुख्यमंत्री ना दस कोई नहीं मान्यवर शब्दटा 2010 बेलू बेसी आसे 9-10 रु आरंभ होला तो आपण बहिर गोटे जगह लिखिचंती जे नवीन बाबू डौरिया पिंथुले नवीन बाबू गोटे डून स्कूल रे पढुथिबा व्यक्ति जे तांकर बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग जे अमेरिका लंडन पृथ्वीर बड़ बड़ देश बहुत समय काटिचंती विदेश रे से काई की डौरिया पिंदिबे आपण डौरिया पिंधे तो हठात देखि नथली गोटे दिन हठात गला बेलू घर को सकाळे माने सकाळ माने 9-10 बेले कालंदी बाबू आउ जने कालंदी बेहरा आउ जने लोक मोटा है कि से पदक आसुछन से जो लोकटे को जना पड़ला मते जे जने को आश्रमवासी कालंदी बाबू से आश्रमवासी से संपर्क थिला बोली जानतली विष्णु बाबा नाम लेखे नहीं कि तुम मन अच्छी विष्णु बाबा जहाँ को मार दिया गला हाँ मन अच्छी ना हत्या करा एडू से कथा कुआड़े गला कई जानले नहीं से जो कथा देखिली से बाहर की गले मोर सन्देह है जे विष्णु बाबा ये बाबा कहीं आसते कालंदेव आनी कालंदेव तो विभिन्न अंश मुझे कौन कली गला तार किसी दिन पर देखला बेलू शनिवार जो निर्दिष्ट डे रे से गोटे लुंगी बदलुं कला लुंगी के आगुरी पिंधु न कला लुंगी कला टी सार्ट पिंधुंट या किसी दिन पर देखिली कारण से आगुरी धला लुंगी और धला टी सार्ट अन्न कलर जो पिंधुले हठात कला लुंगी कला टी सार्ट देखिली तापर हठात दिने उत्कंठा बढ़ला एसबू संपर्क हठात देखला लोक गोटे कला सूताटे मत देखागला ये भितर मुझे भाविली आपको देखी केमती एत बाटू बहुत दिन पर मार्क कला मत लगे डौरियाटे पिंध कला सूता तो निश्चय पिंधे डौरियाटे अच्छी एडू यही कथाटा से विष्णु बाबा जो बड़े चलीगले मरीगले मोर आहर बड़ से समय बड़ ये जे बाबाजी को किए माइला कहीं माइला चेला गोटे मारिदेला बोलिकी ना मुझे पाखु जाइए कथाटा बुझी था निजे से जदि विश्वास था न था पाखे शरण पशि जाते मत गोटे किसी कर तो आपनकर बाबा ऊपर विश्वास था कि ना
मोर ठाकुर विश्वास अच्छे बाबा विश्वास बाबा विश्वास विश्वास पसंद ना मु बाबा यहाँ मोर करदेवे ये कथा मोर जमा विश्वास नहीं आपण डेउरिया पिनंती ना प्रश्न गोटे पिनंती ना मोर हाथ में तो सेठू कोन आपण भाबिले जे नवीन बाबू डरिकरी भय करिकरी डेउरिया पिनछन बोली नहीं से तो भाविली माने कौन जे से पिंधुचंती जो कला लुंगीटा पिंधुचंती कला मु देखिले शनिकर ये थिबो जदि प्रभाव कोई के ताको कहते पिंधिबा पे नेचुराली से आस्ते आस्ते आडप्ट कर जाउचंती प्रथम पिंधु आसला बेले धड़ा लुंगीटा को बापांकर लुगाटा को दोहरी करी पिंधले बिजुकर एटा बहुत चौड़ा बिजुकर देगा टिक अधिक तो गोड़ छंदुरी हो जाउतला तापर हठात ताको छाड़ी करी विभिन्न प्रकार लुंगी पिंधिले खोर्धा लुंगी इलेक्शन बेले भी से लुंगी उठे बड़ा प्रसंग करके हाँ छिड़ाई के तापर देखला को टी शर्ट पिंधिले तापर से जो जूता पिंधुतले जो ये कौन आमर एठिकार महाराष्ट्र से चप्पल तक से कोल्हापुरी से कोल्हापुर चप्पल छाड़ी सादा चप्पल पिंधिक गले एवं से जो लुगा जमा पिंधुतले माने ट्राउजर ये पंजाबी से ट्राउजरटा बड़ा गंठटारू एते रोतला मु से कथा लिखी नहीं मु किंतु जा कहूची ता ठीक भाव कहूची हठात दिने आम जाऊँ जीवु बोलिकी एठिकी हेलिकप्टर जीवु आम जीवु काकटपुर बस्तरंग काकटपुर जीवु पता को आसीगलु से चप्पल पिंधा से खाली अनौ था से जो कैमेरा वाला आम से बारंडा अच्छी से बारंडारू से ओह्लांती से गाड़ी को ओह्लैबे गाड़ी जीव आम एठिक से गाड़ी को ओह्लैक जाऊँ से अनौ था पादटा देखा ना ना तार अर्थ जे आपण मान जो मीडिया माने जाती फोकस करेंगे पाद उपर गोटे सरल लोकर चप्पल सरल लोकर जामा सरल लोकर ये देखिक जी ये जो आरेंजमेंट एगुड़ाक सब हूँ दिल्ली माने अच्छी यार को कौन कौन आरेंजमेंट लोकादृत हम लोक मान द्वारा ये पाइब समर्थन पाइब से गुड़िक सब से अच्छी से देखी से तो ये डेउरिया बाबा पाखक जीवा चप्पल पिंधिबा ये गोटे आपण देखुं नवीन बाबू जीवन गोटे गोटे कथा तो आउ कौन आप लक्ष्य कले नवीन बाबू ठारे लोकों द्वारा आदृत हवाई कि ये चमत्कार ये गुड़िक बड़ चमत्कार व्यवस्था लोकों द्वारा जो सरल लोक सिंपल लोक एमती कहवाई कि तो लोक भर अच्छे आउ गोटे कथा भर सब लक्ष्य कर मु दुईटा कथा लिखी से गोटे समय रे सब लोक मान जो आसती आए 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 बैठे 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 अति सम्मान सहित सीट दे बसा साधारण लोक से इंग्रेजी कहते ना हिंदी में कहते लोक मैंने बुझीपारती बस पानी पानी दिखते गोटे दिन दुई तीन जन कुष्ठ रोगी आसते आस्ते बस पानी लाओ पानी समस्त पानी दि जाए से नुआ नुआ मंत्री होता केन्द्र में ये पानी आणिक देला पानी देला बेलू जना पड़ा जे से हाथ सब देखागला जाइए जाइए जाए माने से हठात माने बड़ व्यस्त हो पड़े जे यही मैंने आसती घर पानी माने पीवा किंतु आईला बेले जो सम्मान देते देखिले जेको लोक भाव जे यांकर ये प्रति श्रद्धा अच्छी एवं द्वितीय कथा हूँ एमएलए मानू एमएलए मान संपर्क में से बसला बेले पुओ कौन करुच्ची पुओ कौटी पढ़ुची आने देह खराब अच्छी कि नहीं एगुड़ा से बुझुते माने कठोर भाव हो पारे कि बुझुते एगुड़ा सब अनेक भाव देखी नवीन बाबू बहुत बदायनता थिला जे लोक जे गोटे साहाय्य मागुची ताको साहाय्य देवा साहाय्य माने खोला हाथ साहाय्य कौन गोटे दिन मु बसी जड़े भद्रलोक एमएलए जड़े आसिले पचारे तो देखा कहीं मैंने कौड़ जाइए देखा नाला ना मो पुअर देह खराब हैदराबाद ओ बेटा का तबियत अच्छा नहीं है जाओ जाओ उनके पास जीवे आसी किसी पैसा डाकिले कलिया आसला पूछा है हाँ से जहाँ थिला सब ले आइला
ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଓପନ୍ ହାତ ଖୋଲିକିରି ଯାହା ଅଛି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଆସି ମନା କଲା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ क्या ଚୋର हूं? ସେ ଗଲା। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ସେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ଟଙ୍କା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଚୋର ଯେ ହଁ। ମିଛ କହିବି? ବାସ୍। ତେଣୁ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଯିଏ ବସିଥିବ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜେନେରେସିଟି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୈଧାନତା, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବା, ହାତ ଖୋଲିକିରି ଟଙ୍କା, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ କଣ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା? ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଆଉ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଉଛି ବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଉଛି, पंचानन बाबू आ जाओ रखी दौले। बैंकॉक जा रहा है, जाऊँ गोटे प्रोग्राम अच्छी आमर ट्रेड यूनियन थाए ना, से अमुक होटेल रे खाइबे, अमुक फूड खाइबे, थाई फूड इज ए वेरी गुड टेस्टी फूड। मैंने एगुड़ाक से एपरी भाव कहते जमी जड़े गार्डियन तार पिला को पठेला गुड़ा कहे, तेणु जड़े लोक निश्चित मुग्ध बा प्रभावित हम गैस ना। तो आपको बहुत साहाय्य पाई नवीन बाबू? जमा मागी ना, केवे किसी मागी ना, एपर मंत्री पद भी मागे केवे जाइनी, मुझे जन मंत्री हे, किंतु दुर्भाग्यर कथा जिते हारीगली मु भांगी पड़ती से सब मत डकैले एवं मत मुझे कहली कहला क्या पंचन बाबू कौन ये हम मत प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन कर प्लानिंग बोर्ड हो येस 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 किंतु कौन करियो बोली कही नहीं प्लानिंग बोर्ड रखा तुम से गोटे थर मुझे नहीं रही नहीं रखिले किंतु गोटे प्लानिंग बोर्ड साधारण मेंबर कर रखिले माने सोशल वर्कर माने रिप्रेजेंट अर्थमंत्री हे सला पर अर्थमंत्री से गोटे मोर मन भीतर क्षोभ था असंतोष कारण था। तो आप काम कले मेंबर हिसाब छाड़ कल ना चिट्ठी करदे मैंने चिट्ठीटा नहीं देल तो दिल्ली नहीं नहीं आप रोक लीजिए देखेंगे मुझे नहीं रही नहीं गोटे मिनट भी रही नहीं। तो केबे ठरो आपण पूरा पूरी संपर्क छेंडी देबा पे चाहिए 2006 कोन दुख हैला जे आपण कहले ना आउ रही नहीं पाटे नवीन बाबू फेब्रुआरी 6 फेब्रुआरी काहे 6 फेब्रुआरी दिन कोन हैला इंसिडेंट होची हमर काळंदी बेरा को घरे अब गोटे सभा बसिला से सभार निष्पत्ति है आम एमएलए मान कटक जिला एमएलए मान केवल प्रभात विश्वाल ये न था से निष्पत्ति है जे आम जो एरिया एमएलए हारी जाइए से एरिया आम जिला परिषद चेयरमैन करवा कारण ता पूर्व जो चेयरमैन होते जिला परिषद से फर्मुला मुझे मोर आम एरिया कटक सदर कर समस्त कहले हेलो कालंदी बेरा लेखा लेकिन जी क्या मुख्यमंत्री देवे सी परदिन से नहीं गला मु घरे बस राजा स्वाई जा मो पाखे घर गाड़ी नहीं पहुँचले चलो मो संगे कौन जा कथा होता सी देवा आम जा तुम जीव ना से दौना समस्त गले जा दिज्व लुगा पिंधिक नवीन निवास गली जो आम नवीन निवास ओल्लि नेचुराली बहुत दिन जाई नी सेठिकार स्टाफ सब हाँ आप आसुना कहना नेचुराली मो आटाचमेंट थी मुझे छिड़ाई गपुची ये मैंने भितर को जाकि से कागज देते गोटे पार्टी सुविधा आप डिसाइड करेंगे क्या जोरे मुझे भीतर पशिगली कथा चली बोली मैं भी हूँ क्या हुआ से आहरी रागिक देखिए जो भाव से राग और व्यवहार कले जे तुम्हें कौन निष्पत्ति कर तुम कौन द्वारा सब से दिन निष्पत्ति कली ना आसबी दिन जाए दिन को जाए नवीन बाबू कहीं रह गए सी चाहिए प्रभात विश्वाल स्त्री करने आम समस्ते एकाठी करदेलु आउ कर बोले आम क्या ना देलु ना आमर कथा है जो निर्वाचन मंडल एमएलए जीति ना
से हूँ बांकी आ गोविंदपुर से रोड करा जाऊ मोर गोटे सरोजिनी मिश्र बोली था मोर इच्छा थाए करने आर भाइस चेयरमैनटा करने ये डिजाइन थाए से कथार तो पंचानन बाबू आउ गोटे कथा आप देखिए जे प्यारी बाबू कथा आप बहुत गुड़े मिडनाइट ऑपरेशन आ विषय बहुत चर्चा हो सारा तो मोर गोटे प्रश्न हूँ प्यारी बाबू नवीन बाबू को एक्सप्लॉइट करथिले कि बा तांको कॉस्ट रे ये चाहूले कि जे नवीन बाबू का पॉपुलैरिटी जो भोट आसुला प्यारी बाबू भावुले कि जे मु भी एथिरे हकदार जो गोटे बड़ धरणर मिडनाइट ऑपरेशन हला प्यारी बाबू सब निज उपस्थिति बजाय रखा चाहते जे मु जड़े अच्छी माने शासन शासक सरकार अच्छी से कथा मंत्री मान से प्रभाव बेले बेले करते ना 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 मत के फोन करना मुझे घर को जाई ना जो 3 थर जाइए नवीन बाबू को निर्देश म्यूनिसिपालिटी मेयर करने कि डिसाइड करने एमती अच्छी 3 थर जाइए आम जोगेश्वर बाबू किंतु प्यारी बाबू निजको से कला बेले जिते टिके देखुले नवीन बाबू तो कही से गोटे बड़ ये जो 48 सूत्र तार से जो बही से सूत्र गुड़िक से अप्लाई करुले कार्य नवीन बाबू जिते सन्देह करवा से आरंभ देखी दिखती से निजे मु देखी स्लोगान देवे आ तो उठे मीटिंग रे नवीन बाबू जिंदाबाद प्यारी बाबू कर प्यारी बाबू बंची जिते नवीन बाबू सन्देह करेंगे प्यारी बाबू नवीन बाबू जिंदाबाद मीटिंग रे सभा आगे एवं आम समस्त थी प्यारी बाबू थे आज से कथा कही था नहांती एणु स्वीकार अन्य शुणी से यहाँ करते जिते प्यारी बाबू को पकईवाई दूरे देवाई गोटे बड़ धरण चक्रांत है से चक्रांति है कौन ना प्यारी बाबू फोटो को लंबा करदे नवीन बाबू फोटो को छोट करदे जो पंचायत इलेक्शन रे यही पकड़ा करके रास्ता कर रखीदे नवीन बाबू से बाट दे जाए नहीं अनेक जी कारण नवीन बाबू लक्षण अच्छी जे से कौन प्रकार अन्यर फोटो इम्पोर्टान्सटा टॉलरेट करते नहीं प्लीज रिमेम्बर कहीं ना गोटाए दिन से कटक फेरिले मुझे म्यूनिसिपालिटी दायित्व भुवनेश्वर से था कॉर्पोरेशन दायित्व कटकर किए कालंदी बेहरा ये जाते उपरला फेरला ऑफिस टेलीफोन कला मत पंचायत बाबू चीफ मिनिस्टर चाहते आसन तो आसिले आइला बेलू मत से ड्राइवर सार जातु जातु आज पान हम मुझे कौन रे मोपर कौन ना आप जाना आप से फोटो कौन दिलीप रे फोटो कौन छापिले ना आप जाऊना दीदी कौन हंसता से पंचानन बाबू क्या है दिलीप राय का फोटो कैसे आ गया दिलीप राय फोटो को तो देखी नहीं आसी नहीं बुझ बुझ कौन आमर जी से बापू जो ये छिड़ा देला 3 नंबर जो ये भुवन तार जो फोटोटा से देखा दिलीप राय फोटो भाया फोटोटा से आईला बेले गाड़ी में चेक कर पड़ जाए आखिरी आम कैंडिडेट फोटो भुवन फोटो ये मुझे जानी तेणु एगुड़ाक जो मैंने जानी देखिपे सी कौन कले ना प्यारी बाबू पोर्ट्रेट बड़ करदे आक छोट कर जो आखिर पड़ा ये से क्षुब्ध है 2टा कारण पर क्षुब्ध है प्यारी बाबू से कहले आप जातु नहीं कड़े आप रुहतु एत रुहतु मुझे निर्वाचन चलैबी किंतु ये उठिक पलैनी पश्चिम ओडिशा से कहले मुझे तुम एपटे जीव एम आरेंजमेंट करते एणु पैसा पत्र कथाटा से एत मात्रा नाला कितु मैंने कली कजिया यही कारण से डिफरेन्स है मिडनाइट ऑपरेशन सत ना मिछ मिडनाइट ऑपरेशन तो जमा है नहीं मो पाखे जी बस मनोरंजन बाबू एटा डे ऑपरेशन मिड डे कहीं मुझे डे से दिन ठार कही मनोरंजन बाबू कही से तुम तो दिन बेला कथा बाहर कल आ राति कहीं मीडिया टीआरपी बढ़ाई गोटे गोटे मीडिया से जानी से कथाटा कि ओटीवी मीडिया यथेष्ट बढ़ीगला आज
से जो मिडनाइट ऑपरेशन रे माजी सामने रे कहूची एटी बसची से मिडनाइट ऑपरेशन परे किंतु सेतरे एमएलए माने जाउथिले कि नै पेरियम को घर हां किछि कहली पूरा दस्तखत करतले गोटे खाली कागज रे मतो दस्तखत किछि एमएलए करतले आ से जो कहतला जे सेउडा सब संध्या बेले ही राति पर्यंत चलीचला नै सेतरो गो कर देले कहि दउची 3टा 4टा बेलको ए बाबुली राउतले से कौन कला ना गोटे घो कर देला कारण एमन 4टा 5टा बेलको गले नवीन निवास जो माने पठेबे खबर कोठी की दिल्ली लंडन पठेबे संसद योजना करके चली गले पठे दो कि एवं ये न्यूज़टा चली गला एनु सेतरे किछि नथिला से केवल दस्तखत करूथिले जे देखैबा पे कि जे एमएलए माने कथा तो सहित माने अछंती मोर ता निज स्ट्रेंथ देखै पे करथिले एने परिवारकर इंटेंशन मोटिव केवल गोटे कथार थाए जे मु मध्य कर्ता जणे कर्ता कहीं मु चाहिले हिसाब गोलमाल कर दे मु गोटे पावरफुल पार्टी दे मु गोटे मु मैटर कर हाँ सेटा मन भीतर थाई पारे से अहंकार तक भीतर थिला तो पंचकन्या बाबू ये बही रे आपण कोन प्रमाणित करिया पे चाहछथि ताको ए जो बही आपण लिखिले ए बही रे आपण कोन सेंट्रल मेसेज दबा पे चाहछ सेंट्रल मेसेज होउची उटे हिस्ट्री ओडिसा रो एगुरा 24 वर्ष रो मुख्यमंत्री नॉट अ स्मॉल थिंग केमिति भाबरे जण 24 वर्ष रो मुख्यमंत्री हेले जो जाति रो भाषा जानि नाहंती आम भाषा जानि नाहंती भाषा पे कि आमे उद्यम कलु बसैलु राजकिशोर मिश्र को नहीं बसैलु शिखिले नहीं आमर तेलुगु आ तमिल जेते आईएएस अफसर आसछंती भाषा शिखुचंती लेखुचंती देखुना आमे अधिकांश किंतु ये जानले नहीं ता न जानि के मत 24 वर्ष काल एथरक मध्य 2024 रे मु कहि पारे जे भारतीय जनता पार्टी नंबर अनुसार सरकार को स्थायी पारे किंतु भोट अनुसार जनमत अनुसार अधिक भोट जनमत होची बीजेडी तो गोटे लाइन रे कहले को कारण रो नवीन बाबू 24 वर्ष मुख्यमंत्री रहले गोटे कथा नॉन कम्युनिकेशन से स्थिर करनेले जे लोक संगे कथबार्ता कले धर 95 कानून लोक संगे कथबार्ता करछंती सो लोक संगे कथबार्ता कले से 10टा समस्या दबो मु कहबी 10टा समस्या हमर कथा होची जे 10टा समस्या समाधान करि पारो गोटे समस्या जे समाधान न होला ताहले लोक गाली दे तो कथा बेसी करिबा जमा न कहले ये एक फार्मूला जदि नेता माने आपणैबे से माने इलेक्शन में गोटे वोट पाइबे नहीं समस्त नेता करथिले धर नरसिंहराव करथिले नरसिंहराव गोटे ई करथिले मनमोहन सिंह मध्य करथिले कह जाउतले साइलेंट मैन बोले प्रेमिस्ट बोले करथिले किंतु भारत वर्ष ओडिशा रे एक अद्भुत कथा हमें देखिछे ओडिशा रे प्रकृत रे बिजू पटनायक होउचंती टल टकर से सामना सामने जा कहया से बेसी दिन रही पारंती नहीं हम देखिने ताकठर बोले कोन योग्य हम कहबा नै ओके योग्य लोक अछंती बोली कि मत लागे नै बिजू पटनायक समस्त योग्यता सत्वे से बेसी दिन क्षमता न बेसी दिन क्षमता रे रही पाले नै तार कारण होची तमे कहउछ जे बंद कर कि कोन होची से जगह रे से ऑफिसर को बड़ा कोन गोटे रिएक्शन कहि दे पाटरू बाहर जे से कथाटा लोके ओडिसा लोके देखंती नहीं देखियो को चाहते नहीं एटा होची ओडिसा रो तो ये बहीटी जी पढ़िबे से कोन पाइबे मोटा मोटी कोन भीतर हम गोटे संपूर्ण इतिहास गोटे इतिहास 24 वर्षर इतिहास बा 30 वर्षर इतिहास केमिति भाबरे फॉर्मेशन हला बिजू जनता दल बिजू जनता ओडिसा रो राजनीतिक इतिहास 24 वर्षर राजनीतिक इतिहास आउ ता सहित बिजू जनता दल आंचलिक दल भाव रे केमती तयारी हला आउ केमिति से सक्सेस पाइला सक्सेस रो फार्मूला नवीन बाबूकर कोन थिला आ भितर अनेक गुड़े कटु कथा बा अप्रिय सत कथा आपण कहिसंती होय तो अनेक बिजू जनता दल को नवीन बाबू को भल पाउथा व्यक्ति को पसंद न करि पारंती आपण मुळुरु कहले जे एटा मु ताको सपक्ष रे लिखिछि बोली ताको अनेक पॉलिटिकल एनालिस्ट कर मत होछि जे नवीन बाबूंकर किछि कथा जहाँ आपण जे 10 वर्ष काल ताकू बहुत जगह रे ग्लोरीफाई मध्य करिसंती आ अनेक जगह रे तांको संपर्क रे किछि कटु कथा मध्य कहिसंती जहाँ आपनकर अभिज्ञता तो इतिहास ए बहीटी को केउ दृष्टिकोण रे नउची आउ केमिति देखुची ता बड़ कथा किंतु आइथरे जो इन्फॉर्मेशन अछि जो इंटरप्रिटेशन अछि जो वर्णना रहिछि एथिरो अनेक गुडे इतिहास रो साक्षी हिक रहिबो जे जणे लोकप्रिय नेता केमती तयारी हेले ओडिसा रे
आ कौ ढंग गले नवीन बाबू को ऊपर तो रूबेन बानार्जी बही लिखिं अनेक बही लिखिं ये भी इतिहास गोटे 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 कहीदे टे हठात वाजपेयी आसला बेलू मत टेलीफोन कले नवीन बाबू मत पचारे से बुढ़ी माँ गाड़ी अच्छी आप पाखे तुम पाखे मुझे हाँ गाड़ी अच्छी कहीं ना से बुढ़ी माँ को आने कौ बुढ़ी माँ कहले से जो बड़ी बेले आम जाइए से आसला बड़ी बेले गोटे स्त्री लोक बारिकेड भांगिक देकर आसवाक चाहूला से पुलिस अटकाउला मुझे आसली से गठिलू 100 टंका काढ़ देला जे ये को दब कौन ये बड़ी लोक दब ये पचारे कहले मैं और कि है ना हाँ मु विजु को देखिली तुमको देखिली टे वाजपेयी की देखी मत से कहते से बुढ़ी खोजिक कहले से वाजपेयी की देख मोर मन पड़ा अरे से बुढ़ी कथा कहते हम कहले हम नहीं आसबे ना तो आने मुझे सब आरेंजमेंट करी यही लोक तो आपण देखे वाजपेयी नाई से मरीगले गला बेलू गाड़ी पठेला बेलू से तार मस देखे 1.5 मास पूर्व चली जा पद लोक हो एणु से झी चाकरी कर कोटी सुंदरगाँ हाईस्कल से खबर लेकिन गले घर को आसला ये जो प्रकार कथार बेले बेले से मन थी पालगड़ा निर्वाचन बेले गाड़ी बाटर खराब हो पड़ा से बसिक आसिले ट्रेकर लोक साधारण लोक सागर मन नहीं मनोरंजन मिश्र से होती सब आक्टिव माने जो मीडिया लाइन रे जदि कहार सामना को बेसी आसवा कथा से सी आसते गोटे ट्रेकर बसिक लोकों भितर गली बसिक तेणु से सोशल मीडिया एत नाला से केवल किंतु से कथा से करते ये जो कथा गुड़ाक साधारण लोक सागर मिसवा माने बसीजा ये कथा गुड़ाक साधारण लोक परिचय सृष्टि करता जानी स्ट्राटेजीटा कौन रणकौशलटा कौन इलेक्शन जीता जाए केमती लीडर केमती लोकों भितर छाप पकाए हाँ निश्चय निश्चित भाव में आशा करवा माननीय मुख्यमंत्री बहीटी इतिहास गोटे साक्षी ही रही पंचानन बाबू केमती लिखिं इतिहास ताकू विचार कर जज कर कौ दृष्टिकोण में विचार करुच्ची आम अपेक्षा करवा बहुत धन्यवाद पंचानन बाबू आपंकर मतामत।